बाप नंबर 28 आयत नंबर 1 से खुदा के कलाम में से पढ़ रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फुटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की माने थी और उसकी पोशाक बर्फ की माने सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरत से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। पाकलाम के बड़े सुलझाने पर खुदा हमें बरकत दे। हालेलुया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जहां इतनी बड़ी खुशी है तो वहां कुछ मसले भी हैं, कुछ मसाइब हैं, तंगियां हैं, और इन सारी बातों का निचोड़ हसद है, जिनकी बाबत अब हम सीखने वाले हैं। हम हमेशा ये जानते हैं कि यीशु जिंदा हो गया, जुलूस निकालते और मुनादी करते हैं, ऐलान करते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है, वो जिंदा हुआ और उसकी कब्र खाली है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, जब कोई मरता है उसे हम दफना कर आते हैं, कब्र के सुपुर्द करके आते हैं, और फिर क्या करते हैं? जब हमारा कोई अजीज इंतकाल कर जाए तो हम दूसरे दिन उसकी कब्र को देखने जाते हैं। बतेरे हैं, दूसरे दिन उसकी कब्र को देखने जाते हैं। या इसके अलावा दूसरी बात कर लें, जब कोई इंसान कामयाब होता है और किसी जगह काम कर रहा हो तो उसकी कामयाबी के लिए तख्ती लगाई जाती है, और जो कामयाब होता है वो और उसकी फैमिली तख्ती पढ़ने जाते हैं। वो और उसका खानदान यीशु मसीह जब मसलूब हुआ, रिश्तेदारों के लिए क्या लिखा था? यहूदियों का बादशाह। कुछ लोग जब अपना नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर कोई 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा जाते हैं अपने पुराने घर को देखने के लिए कि उसमें और उसमें क्या फर्क है। आपकी तवज्जो है उसमें और इस घर में, क्योंकि पुराना घर टूटा फूटा था और वो मुकम्मल टूट गया, और जब वो टूट गया तो लाजिम है आगे नया चाहिए, क्योंकि उसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जिस्म के बारे में ख्याल करते हैं, अपने जिस्म के बारे में देखभाल करते हैं, अपने जिस्म के बारे में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ अरसा पहले मेरा जिस्म ठीक था, तंदुरुस्त था, मगर अब ये काम नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बीमार है। कुछ अरसे पहले मेरा जिस्म ठीक था, मगर अब ये काम नहीं कर रहा, बीमारी ने इसे घेर लिया और दवाई भी काम नहीं कर रही। तो मैं खुदा का खादिम होते हुए आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग ऐसे काम करते हैं वो अपने निकारापन की तरफ इशारा कर रहे हैं। जितने लोग ऐसा सोचते हैं वो अपने निकारापन की तरफ ध्यान देते हैं, वो देख रहे हैं। और निकारापन वो जब वो अपने जिस्म को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें बीमारी आ गई, मैं पहले ठीक था लेकिन अब मैं ठीक नहीं, बीमार हो गया, इसका मतलब है मुर्दापन की तरफ देख रहे हैं। किसकी तरफ? आपको मेरी आवाज आ रही है? अब जब वो अपने मुर्दापन की तरफ देख रहे हैं तो पता उनके अंदर खदशा क्या? मैं कब्र में जाने वाला हूं। कहां जाने वाला हूं? मैं कब्र की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं कब्र की तरफ देखना शुरू कर चुका हूं। और जब उनका ध्यान कब्र की तरफ है तो इसका मतलब है आगे उम्मीद नहीं, उनको मौत नजर आ रही है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं?
اسی طرح یہ کہانی آگے جا کے بائبل میں جڑتی ہے یوں کہ دو عورتیں نکلتی ہیں، دو عورتیں صبح سویرے کچھ کام کرنے جاتی ہیں، امید کے ساتھ نہیں، اور وہ یہ کام کرنے جاتی تھی کہ جس باڈی کو، جس جسم کو قبر میں رکھ کے آئیں، کام ادھورا رہ گیا تھا، یہودی دستور کے مطابق خوشبو بھرنے والا کام باقی تھا۔ تو وہ دو عورتیں یسوع کی قبر کو دیکھنے کے لیے بھی گئیں، وہ اپنے دل میں روتی ہوئی گئیں، جس طرح ہم اپنے عزیزوں کی قبر پر جاتے ہیں روتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا۔ ان عورتوں نے، انہوں نے یسوع کو قبر میں رکھتے ہوئے بھی دیکھا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی قبر کے باہر ایک بڑا سا پتھر لگا دیا گیا، یہ انہوں نے دیکھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو چھوڑ کر آتے ہیں تو کیا وہ واپس ہمارے ساتھ ہی آ جاتا ہے؟ ان کے ذہن میں بھی تھا وہ واپس نہیں آئے گا، اب وہ باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کی قبر کے آگے پتھر لگ گیا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی جو دکھ اور بیماری کی وجہ سے پھنسا ہے، شاید یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ پیغام آپ کی زندگی کو بدل دے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اچھی امید کے ساتھ نہیں آتے، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف عبادت کرنے جا رہے ہیں، جلوس میں انٹرٹین ہونے جا رہے ہیں، لیکن جو صبح دو عورتیں گئیں ان کی سوچوں کو خدا نے بدل دیا۔ توجہ کیجئے گا، میں یہاں دکھوں کی بات کو لازمی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ انسان کا تعلق تھا اس کے ساتھ، اور غور سے سنیے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک یسوع بھی ہمیں دکھ اور بیماری سے رہائی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں چھوڑا ہے۔ میں دونوں عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور پیچھے شاگرد جو بالا خانہ میں تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے، جن لوگوں نے اسے مصلوب کروایا تھا، برے خیالات تھے، جنہوں نے کہا تھا انہوں صلیب دو، جنہوں نے کہا اسے مار ڈالو، جنہوں نے کہا آج کے دن تم ہمارے لیے کچھ چھوڑتے ہو تو ڈاکو چھوڑ دو۔ ان کے برے خیالات تھے یسوع کے حق میں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں یسوع کا چرچا ہو، وہ یسوع کو مروانا چاہتے تھے۔ میں فقی، فریسیوں، صدوقیوں، اسینیوں کی بات کر رہا ہوں، جن کا کچھ دن پہلے ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے، وہ جو اپنی اپنی گدیوں کے چکر میں پڑ گئے۔ جب یسوع وہاں معجزے کر رہا تھا، جب یسوع پورے اختیار کے ساتھ کلام کر رہا تھا، جب یسوع اندھوں کو آنکھیں دے رہا تھا، وہاں بڑے معجزے ہو رہے تھے، اور ان کو پریشانی تھی، اور یہ لوگ یسوع کے لیے برے خیال رکھتے تھے کہ اس کا چرچا بڑھ گیا ہے اور اس سے روکو، اور مل کر انہوں نے جلال کے بادشاہ کو مصلوب کر دیا، قتل کروا ڈالا، مروا ڈالا، اور پھر اسے قبر میں رکھوایا اور اس کے آگے پتھر رکھ دیا۔ اب سب کچھ ختم، برے خیال تھے ان کے، اس لیے کہ جو لوگ شفا پا رہے ہیں اس کے وسیلے شفا نہ پائیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں وہ جی اٹھا، کہانی پیچھے کیا اسے سنے، کہانی کیا چل رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس کے وسیلے شفا نہ پائیں، لوگ اس کے وسیلے نجات نہ پائیں، لوگ دکھ اور بیماری میں ہی پھنسے رہیں۔ یہ کون چاہتے تھے؟ عام لوگ نہیں چاہتے تھے، اس زمانہ کے رہبر، رہنما، کاہن، سردار کاہن، جنہوں نے اپنا جبہ پھاڑ دیا تھا، وہ چاہتے تھے، وہ یسوع کو اس لیے قبر میں ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ کوئی کام نہ ہو، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے۔ اور کیوں؟ لوگوں کا ذہن وہاں سے ہٹ جائے، جتنے وعدے یسوع نے ان کے ساتھ کیے تھے اس کے وعدے ان کے لیے کام نہ کریں، اس کے وعدے ان کے لیے کام نہ کریں۔ یسوع کو جو معجزوں کی قدرت اور اختیار تھا، وہ فقی فریسی حکمت میں کمی کی وجہ سے وہ قدرت اور اختیار کو قبر میں رکھنا چاہتے تھے۔
कुदरत और इख्तियार को आप सुन रहे हैं ना, वो कुदरत और इख्तियार को कब्र में रखना चाहते थे और वो यही चाहते थे कि लोग यीशु के नाम से दुआ ना करें। आपको याद होगा कि उन्होंने पतरस को पकड़ा और कहा कि तुम्हें मना किया था कि इसके नाम से मुनादी ना करो। वो लोग चाहते थे कि उसके नाम से मौजज़े ना हो, उसके नाम से दुआ ना की जाए, और वो कहते थे कि हम मौजज़ों पर ईमान नहीं रखते। वो तो बस यही चाहते थे कि ये कहानी यहाँ दी एंड हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए अब यीशु कब्र में ही रहे, मुकम्मल तौर पर वहीं, और वो खत्म हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है सबत के पहले दिन कुछ एक जबरदस्त सा काम हुआ। अब मुझे बताइएगा, जब यीशु पैदा हुआ था उस वक्त क्या काम हुआ था? आपको याद है? एक कंवारी हामला हुई थी, बहुत बड़ा काम। एक कंवारी रूह कुदस से बाबरकत हुई, बहुत बड़ा काम। रूह कुदस खुद आके मुकद्दसा मरियम पर साया करता ताकि वो बाबरकत हो जाए। बिन बाप के एक बच्चा पैदा हो रहा है, बड़ा काम। आसमान पर सितारा गर्दिश करने लगा, बड़ा काम। उस वक्त के आलम मजूसी चल पड़े बादशाह को देखने के लिए, पैदा हुआ, बड़ा काम। तो जब उसकी पैदाइश में बड़ा काम हुआ, उसकी मसलूबियत पे भी बड़ा काम हुआ, क्योंकि अदालत हुई, गुनाह को सजा हुई, अंधेरा छा गया। अब तीसरा बड़ा ऐलान होना था, और वो ये कि जो मर गया उसे जिंदा भी तो होना था, तब काम मुकम्मल होना था। तो जो मरा, अब तीसरा काम जो बड़ा ही होना था वो हुआ। हुआ क्या? बाइबल मुकद्दस में लिखा, देखो एक बड़ा भूचाल आया। आपकी तवज्जो है? देखो एक बड़ा भूचाल आया। वजह, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उसको लुढ़का दिया। वो पत्थर बड़ा वजनी था, उसे आसानी से कोई लुढ़का नहीं सकता, लेकिन वहां एक फरिश्ते ने उसे आकर लुढ़का दिया। अब फरिश्ते की जरा सूरत देख ले, लिखा हुआ है उसकी सूरत बिजली की माने थी। उस फरिश्ता की सूरत बिजली की माने थी। आप लोगों को अंदाजा आ रहा है वो किसके लिए आया होगा? जिसकी सूरत बिजली की माने थे तो किसके लिए आया? और सुनते चाहिए जरा, उसकी पोशाक सफेद बर्फ की मानित, सफेद। बाइबल के मुताबिक तो जो मर जाए उसे छूना तो ठीक नहीं, क्योंकि नापाकी शरीयत कह रही है। लेकिन वहां से कोई फरिश्ता आ रहा है और बकायदा कब्र के पास आ रहा है और पत्थर को भी लुढ़का रहा है। इसका मतलब प्लान पूरा था। और फरिश्ता ने औरतों को देखा जो रो रही हैं, जो दुख में, उनको पता सारा कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब ना किसी को शिफा होगी, ना कोई निजात पाएगा, ना कोई दुख का मारा ठीक हो सकेगा, क्योंकि जब तक ये सलीब पर नहीं था ये तो हर किसी को शिफा दे रहा था। उनके पास नया तजर्बा नहीं था। यीशु का कलाम जरूर था, उन्होंने अमली तौर पर उसे होते हुए नहीं देखा था, इसलिए ईमान में कमजोर थी। इतना जरूर था मसलूब हुआ है और हमने उसे कब्र में रखा। लेकिन ये कि अब उसके आगे पत्थर है, सारा कुछ खत्म हो गया। सबसे पहले तो पत्थर हटा, सबसे पहले पत्थर हटा। दूसरी बात, वो औरतों के लिए तसल्ली की बात क्या है? अब फरिश्ता उनसे मुखातिब होता है और औरतों से कहता है तुम ना डरो। तुम, बाइबल में क्या लिखा है? और फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो। पता क्यों औरतें डर रही थी? क्योंकि जब फरिश्ता आया तो बाइबल में लिखा बड़ा भूचाल, जलजला, भूचाल आया। और फिर भूचाल जिस फरिश्ता की मार्फत आया उसका रूप कैसा है? बिजली की मानित चमकता हुआ। उसकी पोशाक कैसी है? उसकी पोशाक कैसी है? आपका ध्यान के लिए खुदा का नाम जलाल पाता है। आसमान से जमीन तक बड़ा ऐलान हुआ, वो जो मसलूब हुआ था अब मुर्दा नहीं, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। अब एक बात सुनिएगा, लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में 6 दिन खुदा ने काम किया, 7वें दिन यीशु मसीह अपने काम दिन में ही पूरे करके एक ही बार अपना ही खून लेकर खुदा के हुजूर आसमानी मुकामों में दाखिल हो गया। और सबत के पहले
ہو گیا, کام مکمل ہوا اور خدا کا بیٹا مکمل طور پر اختیار کے ساتھ زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی ایسا کام نہیں جو نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ہر وہ گناہ والا کام اسے ختم کرنے کے لیے یسوع نے اپنی زندگی ہمیں دی ہے, اپنا لہو دیا ہے, اپنا بدن دیا ہے, اور خاص خدا نے اپنا روح ہمارے سپرد کر دیا. وہ روح ہمیں کنٹرول کرتا ہے, اور یہ چیز آج کے دن ہمیں خاص تحریک دیتی ہے. مجھے لگ رہا تھا جب صلیبی کلمات چلتے ہیں تو نیچے لوگ کھڑے ہوئے تانے دے رہے تھے, لان تان کر رہے تھے, لان تان کر رہے تھے, اور میں سیکھ رہا تھا اس بات میں کہ اگر وہ نیچے یسوع کو گالیاں دے رہے ہوں گے, تو فلاں, تو فلاں, تو فلاں, سنیے یہ لان تان ہوتی ہے. تھوکا گیا, منہ پر تھوکا گیا. جتنا کچھ وہ بول رہے تھے اس کا مطلب ہے وہی گناہ یسوع اٹھا کے لے کے جا رہا تھا, وہی گناہ. تو پھر اب دنیا میں کسی بات کا گناہ باقی نہیں جو ہمارے اندر رہ سکے. ہم نے تو خود اپنے منہ سے اسے ٹرانسفر کر دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے جو کچھ وہ دے رہا ہے اب وہ ریسیو کرو, اور وہ دے رہا ہے اپنے جی اٹھنے کے بعد ہمیں نئی زندگی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو یسوع کے جی اٹھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں جی, یسوع کے جی اٹھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یسوع کے جی اٹھنے سے نہ صرف زندگی ملی, یسوع کے جی اٹھنے سے آپ کو وہی اختیار ملا جو یسوع مسیح میں خدا کا آپ نے رکھا ہے. ہاللیلویا. اب آپ کے پاس وہی اختیار ہے, اور اس اختیار کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو پہنچیں اور مل کر خدا کو جلاؤ کے بولے ہاللیلویا. بولو یسوع زندہ ہو گیا. ہاللیلویا. سوائے ایک بار اپنے سر کو جھکاتے ہیں پھر سے خدا کے حضور کہ جن کے لیے بڑا کام ہو وہ